bi kibaru duma mun be akabo hakelima e cha video partager ola mba fofolongo aw sambe batigiyala fatigiyala korotigiyala dentigiyala ala ka to an ka jenga san chama de seli ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ala ka sini kɛnɛw di ne ni aw ma ala ka hɛrɛ k'an ye ala ka jamana in basigi ka jamana in kɛ jamanaden ɲuman bɛɛ lajɛlen sago ye balimaw yarabi amaw an ka laɲini fɛn o fɛn ye ala fɛ ɲuman na ala ko waliya an ye minnu taara hiji la an bɛ dugawu kɛ ala ka hijiw minɛ mais dans tout ça man sinsin mun kan o de ye ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi balimaw fɛn t'o de bɔ ala ka jamana basigi donc an man sinsin o de kan kosɛbɛ an bɛ sɔrɔ ka don kibaruyaw kɔnɔna na maintenant yan'an ka don kibaruyaw kɔnɔ je suis obligé ka foli di aw ma tuguni an ka kaɲɔti ko in de don kaɲɔti mun n'an y'a lancer kunna sini o kaɲɔti i b'a ye k'a fɔ an ye wele sama mɔgɔw ma fɛn mun ye an ka radaruw ye an ka se k'u boloma dɛmɛ seli la ne yɛrɛ ma fɛn f'u ye waati mun b'a kɛ wa n bɛ live la dɔ de y'a bila commentaire la j'ai trouvé que c'est important n ko bon n'a bɛnna abonné ma n b'a kɛ donc ni fɛn o fɛn bɛnna aw ma je suis prêt pour ça o ye c'est à dire a bɛ bɔ aw de la o tɛ ko maanifin i tɛ kɛ foyi ye ni lamɛnbagaw tɛ i tɛ kɛ foyi ye ni kanubagaw tɛ i tɛ kɛ foyi ye ni dɛmɛbagaw kɛ l'homme n'est rien sans l'homme ça c'est clair donc balimaw kaɲɔti lancelen ka se sisan ma ala y'a kɛ mɔgɔ caman kɔni réagi la an b'a faamu seli ɲɛkɔrɔla don se tɛ bɛɛ ye wa bɛɛ ni se damayira don parce que objectif ye mun ye o ye 600 000 francs ye 120,000 600 000 francs a kɔni ma s'o ma tiɲɛ na actuellement a tɔ ye 60,000 kuma bɛ faamu a tɔ ye 315 000 francs an filɛ waati mun na kuma bɛ faamu donc balimaw an bɛ bɛɛ fo minnu sera ka cili kɛ minnu ma se ka cili kɛ o la mɔgɔ caman ka wele sera ma ko bad an bɛ fɛ ka continuer n'a ye an tɛ fɛ k'a bila ko délai surunyana k'an ma bɔ a kalama joona n k'u ma ayiwa a tɛ bɔ ne bad la dɛ a bɛ bɔ aw de la ne tɛ se ka foyi jagoya ni aw yɛrɛ de ko k'an ka continuer an bɛ continuer donc ne bɛ aw de lamɛn aw minnu filɛ live la n'a ka d'aw ye an ka continuer an ka objectif sɔrɔ n'o ye 600 000 ye hali n'a sɔrɔ seli tɛmɛna a bɛ nafa ɲɛ u ye hali n'a sɔrɔ seli tɛmɛna n'a dir'u ma a bɛ nafa ɲɛ u ye a bɛ se ka kɛ dɔw bɛ juru ta ka seli fêter n'a fɛn na o n'o sara ou bien ko caman bɛ seli kɔfɛ seli dɔrɔn tɛ don ye donc n bɛ aw de ɲininka aw minnu bɛ ligne na n b'a ɲini aw fɛ ni a bɛnna aw continuer ni kaɲɔti ye fo ka taa 600 000 francs sɔrɔ a bɛ a bila commentaire la donc ni majorité ye mun bila an b'o de ta ni majorité ko an bɛ se k'a to tan an b'a to tan je dis bien foyi tɛ bɔ ne bad la aw de y'a kɛbagaw ye aw de ye a ɲɛma kɛbagaw ye aw de ye a ala kama kɛbagaw ye voilà donc ne bad tɛ a bɛɛ bɔra aw de la donc ne aw ko an ka continuer ni kaɲɔti jusqu'à 600 000 il y a pas de problème déjà bɛɛ bɛ numéro dɔn donc minnu y'a ci Orange Money fɛ Wave fɛ o a bɛɛ ye kelen an bɛ bɛɛ fo vraiment merci à vous tous nin bɛɛ bɛ fɛn kelen confirmer bad ye o de ye bad kana bɔ fasoko sira kan i continuer kana bɔ fasoko sira kan parce que n y'a faamu maa o ma n'i y'i faso kanu an balimaw i b'a c'est à dire kana i sigi ka fɛn kɔnɔ retour dɛ mais da la k'i b'a tɔnɔ sɔrɔ wallahi n ka laɲini tɛ k'a fɔ n bɛ n sigi ka fɛn dɔ de kɔnɔ retour non ne sigilen bɛ ka fɛn min kɔnɔ retour fasoko in na o de ye don dɔ jamana bɛ suma ne bɛ se ka taa jamana fan bɛɛ fɛ ne bɛ se ka yala n ka jamana fan bɛɛ fɛ fɛn tɛ tɛmɛ o de kan o liberté in dɛ ne bɛ ka faso in défend o de kama bi don nataw la ne ba de ka se ka yala n ka jamana kɔnɔ ni fierté ka yala n ka jamana kɔnɔ ka taa n ka jagow kɛ ka taa n ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ hɛrɛ ani baden kɔnɔ
Voilà. Donc, au de kama, BAD, il est concentré qu'à Djamana défend sur la lutte contre le terrorisme. Donc, Malé, on met qui barre à nous. Ah, on y va un titre là. Et Allah. Oh, on peut continuer. Moi, je m'en bats là, on va continuer. D'accord, bon, abe Tolina. Et, mais, émission là-bas, là, numéro 10. Mounou be fait ka chili ke kanto ligne là directement ou là m'a annoncé. Abse ka ke. Mounou be fait ka chili ke kanto ligne kanto direct là. Abse ka chili ke. Donc directement m'a annoncé. Déjà téléphone m'a mbolo coréen. Donc numéro est 72 96 23 00 72 96 23 00. Donc 72 96 23 00. Donc il y a Orange Money fara Wave kan. Nous me fait ka ci Wave fait, me fait ka ci Orange Money fait. A flabe a be ka kanay. Donc numéro mba flabe la be Wave la be Orange Money na. Donc balmo ame continuer ba ka fo bi ame kidal kono bada folo. Ah bitay kidal kibaria di. Malien Allahu akbaru. Seli jara. Al ni ama seli fête ne reba fo ngani seli de fête kidal. Bi Mali armée seli de fête kidal ni ngombe kuma quoi. Balma ni ama farati so fo ite to kidal kono tuguni. Ayi du fo ite to tuguni na man farati. Alaba kidal so bebe ci ka bampeu. Akele no kabako ide. Est-ce que dogoro rebe tero bolo tuguni ne yere kon madala bled ne madala ni dogoro be tero bolo mbalmo goshili jugu baw de kera bi mercredi le 27 mai 2026 goshili mun kera sababu ka du ça dit que du do yerege ku ci ku yerege non seulement ku ci ku yerege mbalmo ka u ci ku jigi jatiga wale maw kan ka shude nati fam befe du munu ni jatiga wale maw ku dole do akono ne ma fawye ngo kidal bi ou be yala sugu jumena ame dogo du jume kono ma soro la parce que an sigile nono nan kumana mogo do be soro kana an soso c'est pas un problème c'est pas un problème donc mogo chama rebe reproche mu kenena bad ala kama commentaire utoy vraiment aban déconcentré je vous comprends abe yafama mais bad naka défaut do abe yafama rede mais bad naka défaut do ne yɛrɛ b'a essayer n b'a corriger waati caman mais défaut de bɛ n na n bɛ k'a ɲini k'a corriger a y'a faamu a man di n ye ka ban lamɛnbagaw ta ma fiyewu défaut de don buna hadamaden bɛɛ n'i ka défaut ne yɛrɛ de cogoya filɛ nin ye mais chaque fois je continue ni ala sɔnna n bɛna fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka commentaire to yen ni ala sɔnna a ma ka soit négatif ou autre ni ala sɔnna a ma donc a b'a faamu n balimaw jatigɛ wale maaw n y'a fɔ aw ye cogo di ngo ka bɔ ka taa Algérie bi o ka gɛlɛw ma ngo ka bɔ kana Menaka o ka gɛlɛw ma ka bɔ ka taa Tessit walima Tessalit o ka gɛlɛw ma ka bɔ ka taa Arkuk o ka gɛlɛw ma ka bɔ ka taa Talandak o ka gɛlɛw ma ka bɔ ka taa Inanfarak o ka gɛlɛw ma ka bɔ ka taa Tinzawaten o ka gɛlɛw ma a kana miiri dugu fɛn o fɛn bɛ yen bi k'a bɛ Kidal lakori k'a ni Kidal ka surun ninnu tɛ se ka bɔ ka taa dugu si la ka bɔ k'a fɔ k'i bɛ taa Niger fana c'est impossible a ka gɛlɛw ma ka bɔ k'a fɔ k'i bɛ taa Libye fana o ka gɛlɛw ma ka bɔ k'a fɔ k'i bɛ taa Mauritanie fana o ka gɛlɛw ma bi a b'i n'a fɔ n'i ye Kidal bɔsira bɛɛ datugu u da la ka sɔrɔ an ka finitigiw ma taa bɔsira bɛɛ datugu bɔsiraw datugulen don cogo di n balimaw ka da kan an ka pankuru jigilen tɛ u kɛlen don k'u kama yanga sanfɛ balimaw u bɛ k'a ɲini ka fan bɛɛ lajɛlen de lajɛ ni jatigɛ wale maaw bɛ fɛ ka bɔ o ka k'u gosi u yɛrɛ y'a gravelen to u kunkolo la n'an k'an bɛ bɔ walahi drone ninnu dulonnen don parce que an tɛ dronew ye an t'u ye quoi donc de fait que u bɛ yen an ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ k'an dogo yan fɔlɔ n'an b'a dɔn waati min c'est possible ka bɔ an bɛ bɔ donc u y'o de f'u kɔnɔ u bɛ yala duw de ni ɲɔgɔn cɛ ka da ka fɔlɔ frappe fɔlɔ mun kɛra a y'u lasiran dɛ ka gouvernement ci ka jigin u ka éléments kan su cayar'o la ka tila ka taa Yɛdi ka so ci ka Algabas ka so ci su mun bɔr'o la o y'u ja tigɛ pewu u seginn'u kɔ sisan u bɛ yala du ni ɲɔgɔn cɛ a b'a dɔn u bɛ mun kɛ bi n'u sira nin du in kɔnɔ sini u tɛ si o kɔnɔ sini u bɛ taa si du wɛrɛ kɔnɔ bilahi u b'a ka si du kɔnɔ wali du de kɔnɔ ta turu n'u sira nin du in kɔnɔ bi sini i t'u sɔrɔ yen
sari ni dugu jɛra dɔrɔn u bɛ taa du wɛrɛ kɔnɔ u bɛ tile yen n'u tilenna yen ni su kora u bɛ b'o fana kɔnɔ u bɛ t'u installer yɔrɔ wɛrɛ la su fɛ u bɛ si yen donc a tɔ yɛrɛ laban u bɛ ɲini ka kidali du bɛɛ kɛ k'a ban ten u bɛ munumunu salo de la u bɛ ɲini ka kidali du bɛɛ kɛ k'a ban n balimaw nin gɛlɛyalen don bi anw bɛ ala tanu k'a barikada dalilu de bɛ ne bolo yan frappe kɛra bi sɔgɔmada in na n balimaw an ka finitigiw fɛ migiw ani drone wulila k'u yɛrɛ sɔrɔ kidali kɔnɔ images bi yan u ye so dɔw ci ka jigin jatigɛwale maaw kan so minnu ni jatigɛwale maaw kɛmɛ k'u tilan u ni ɲɔgɔn cɛ dɔ bɛ du dɔ kɔnɔ yan dɔ bɛ du dɔ kɔnɔ yan dɔ bɛ du dɔ kɔnɔ yan kibaruya in a b'an bolo nanzarakan fana na an bɛna kalan k'a walawala bamanankan na k'a fɛsɛfɛsɛ kosɛbɛ entre temps an b'a lajɛ fɔlɔ ni an sera ka images yira aw la an bɛ sɔrɔ ka kibaruya in fɛsɛfɛsɛ un à un voilà n balimaw a ye migiw ka gosi nɔ lajɛ a y'a lajɛ nin so cilen de k'a bɔgɔ yɛrɛkɛ tan a y'a lajɛ n t'a dɔn n'a fululen don aw fɛ yen voilà a y'a ye le du belebele de cilen ta k'a yɛrɛkɛ pewu tero de tun bɛ nin kɔnɔ a bɛɛ ni ala cɛ a ye du ci ka jigin u kan de bow a y'a lajɛ dɛ a se ka lakali image tɔ bi yan an y'o de fɔ an tɛ foyi inventé n balimaw a ye nin lajɛ a ɲɛ bɛ kogo yɛrɛ la a ɲɛ bɛ nin papier ninnu na nin ye fɛn de quoi kitabu walima kuranɛ a bɔlen don dɔ de fɛ quoi parce que arabu sɛbɛnniw de b'a kan n tɛ se k'a fɔ forcément kuranɛ don kitabu walima kuranɛ a ɲɛ t'a la nin tun b'u bolo yen yɔrɔ déjà aw b'a dɔn k'a fɔ ko nin y'u tagalan de ye n balimaw nin so in fana cira ka jigin u kan nin ye so filanan ye an ɲɛ b'a kogo la nin fana juguyara a ɲɛ t'a la k'a bɛɛ kɛ je ye ba tɛ fɛn inventé dɛ an bɛ fɛn o fɛn fɔ dalilu b'a bɛɛ la depuis sɔgɔma n tun bɛna kibaruya d'aw ma mais kow kun ka ca n balimaw a b'a ye k'a fɔ kibaruya filanan filɛ nin fɛ plutôt photo sabanan olu de kibaruya filanan a ye jɔ image bɛ fulu dɔɔni souvent voilà a ɲɛ b'a la a bɛ fulu quoi mais a bɛ na voilà voilà donc a ɲɛ b'a la nin ye kaye ɲɔgɔnna si dɔ ye nin ye kaye ɲɔgɔnna si dɔ ye ɲɛ b'a la kitabu walima kuranɛ a b'o dɔ de mais arabu sɛbɛnniw de b'a kan a filɛ donc nin ye so wɛrɛ cilen ye tuguni non c'est pas ko dɔw ko ko Algabas ka mosquée de don bon an bɛ tila ka na n'a kibaruya jɔnjɔn ye quoi an bɛ tila ka na n'a ka jɔnjɔn ye donc a y'a lajɛ tuguni a y'a lajɛ balimaw a gosili kelen tɛ dɛ nin juguyara dɛ nin juguyara fɔ a sɛbɛkɔrɔ juguyara kibaruya bɛ mun fɔ nanzarakan na a ko aujourd'hui 27 mai 2026 plusieurs frappes des femmes ont visé la ville de Kidal ce matin de la fête de Tabaski où les rescapés sont dans les grottes. J'ai compris maintenant la stratégie quand les femmes disaient fête à Kidal, c'est le cas finalement. Yaro ayeni famu. Wati mu masawule ba fo ko ambeta seli ke Kidal. Ja ma fo kun fe. Ja ni de do waseli dun kera Kidal le. Hal nanga finitigu ma tuer, hal nanga armeleter cedo ma tuer. Seli kon kera Kidal. Parce que ni mun kele fleni balmaw ala de bɛ nin résultat dɔn a ye taa sɛgɛsɛgɛ k'a faamu donc mun de fɔra tuguni a ko les derniers groupes de mercenaires téléguidés et les comment dire les récalcitrants des groupes terroristes FLA Jinim ont été neutralisés avec succès. Quelques rescapés sont dans les hameaux et font du harcèlement. Les femmes contrôlent totalement la ville fantôme. Les dernières étapes sont en cours pour le déploiement des hommes dans toute la ville. Le déminage risque de prendre un peu de temps que prévu car dans leur désespoir total, les terroristes ont mis de nombreux pièges autour de quelques civils, mais seront bientôt détruits. Nous sommes fiers de notre veillant armée qui est la meilleure. Des braves héros ont tout abandonné pour nous donner cette victoire éclatante. Nous n'oublierons vos sacrifices. Balmaou, ni de kibariaye. Mais, yoro do be mo la clé à kono. Ko Kidal est sous le contrôle total des femmes. Ne tɛ se k'o fɔ dɛ a b'a kɛ to parce que a yɛrɛ b'a dɔn ne tɛ nkalon tigɛ aw ye ne k'o fɔ sisan o ka taa sɔrɔ tiɲɛ tɛ parce que n'o kɛra dɔrɔn maa fɔlɔ min bɛ communiquer k'o kan o y'an ka finitigiw de ye finitigiw ma communiquer k'a kan fɔlɔ bon n yɛrɛ ye n ka sources ɲininka ni texte in kɔfɛ u ko non ko actuellement u bɛ se k'a fɔ n'u k'u bɛ kuma
Kidal banga sagoya la ka tɛmɛ jatigɛ wale maaw kan hali n'a sɔrɔ u b'a kɔnɔ mais k'a fɔ k'an ye contrôle total minɛ k'olu tɛ se k'o fɔ pour l'instant mais on est proche de ça wa u yɛrɛ ko k'u bɛ danganiya kan ni a ka d'u ye u bɛ don dɔ fɔ k'a fɔ nin don in kɔni an tɛ Kidali jɛ donc mun bɛ yen sisan balimaw an ka finitigiw bɛna cu ye cogoya wɛrɛ de la mun tɛ dugumataali ye tuguni u bɛna cu ye cogoya wɛrɛ la an tɛna n da don o détail kɔnɔ yarɔ ni kibaruya in y'a jira k'a fɔ ko piège caman de tendulen don an ka finitigiw ɲɛ ye hali u ye civil dɔ utiliser k'o kɛ u n'o mɔgɔw bɛ baara la yen fo n'a kɛra minnu porotola ka bɔ mais u sera ka dɔw sɔrɔ k'olu san ko mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ jugu bɛ sɔrɔ a la u sera ka dɔw sɔrɔ k'olu san balimaw ka wari d'olu ma o mɔgɔw ka se ka u dɛmɛ ka jan da yɔrɔ ne y'a fɔ n ko an ka finitigiw n'u bɛ don k'u kɔlɔsi n ko à 3 km soit à 2 km i b'a ye k'a fɔ n ko janw dadalen don n ko u kɛn bɛ ka engins explosifs don dugu jukɔrɔ n balimaw nin y'o kibaruya dɔ de ye tantɔ donc n'an bɛ don Kidali kɔnɔ il faudrait faire très attention aux engins explosifs aux alentours de Kidali u bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma wa kibaruya dun y'a confirmer ne ye k'u kɛn bɛ k'o baara ninnu kɛ kuma in bɛ faamu donc n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye an bɛ nin kibaruya fɛn o fɛn di da la i kana da la an t'an yɛrɛ justifier wulibali de don parce que ok Musa Sangare ne don ye numéro di o a ye jɔ n bɛ segin numéro kan minnu bɛ ka numéro ɲininkali kɛ halisa a y'a lamɛn parce que ni n ko n b'a di dɔrɔn a bɛ émission sumaya n bolo a bɛ hakɛ to 72 96 23 00 72 96 23 00 donc 72 96 23 00 donc minnu bɛ se k'a ci k'an to ligne na sisan inshallah donc an bɛ tila an b'a annoncer ni émission banna inshallah donc balimaw mɔgɔ caman ma mun faamu o tuma ni gosili ninnu bɛ ka kɛ o tuma mun na armée de terre tɛ ka don il faut comprendre que la guerre est une stratégie e bɛ sanfɛ gosili la waati min e ni ala cɛ e ka cɛdenw kan ka don waati kelen Kidali kɔnɔ k'a sɔrɔ sanfɛ gosili ma ban n'i ma farati i b'i ka cɛdenw gosi a kɔnɔ dɛ en 2023 voici la stratégie a bɛ hakɛ to dɛ réseau de y'a ka a bɛ hakɛ to dɛ réseau de y'a ka kow daminɛ dɛ réseau de y'a daminɛ walayi donc n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye n balimaw minnu b'a la k'a fɔ ko munna gosili bɛ ka kɛ armée de terre cɛdenw balimaw ko olu tɛ ka ye Kidali kɔnɔ ni c'est à dire que gosili bɛ ka kɛ waati min n'a fɔra k'an ka armée de terre cɛdenw ka don Kidali kɔnɔ an bɛ tiɲɛni k'an yɛrɛ kunna attention kɛlɛ t'o fɛn sugu ye c'est une stratégie an bɛ tiɲɛni k'an yɛrɛ kunna donc kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na gosili de bɛ ban fɔlɔ ni gosili banna armée de terre bɛ avancer ka don Kidali kɔnɔ mais ni gosili ma ban ni armée de terre donna balimaw ça serait très difficile pour nous sans mentir parce que n'an ma farati an bɛ tiɲɛni k'an yɛrɛ kun parce que ko in bɛ yɔrɔ min na bi a bɛɛ de kan ka bugɔ k'a don ɲɔgɔn na fɔlɔ parce que civil t'a kɔnɔ actuellement an ka Mali finitigi t'a kɔnɔ donc an m'a ye an ka finitigiw tɛ ka hinɛ bilen hali u mana so ye ko jatigɛ wale maaw b'a kɔnɔ u b'a ci u b'a gosi k'a ci donc armée de terre man ka intervenir o la fɔlɔ ni pankuru tilal'u ka baara la c'est à dire que n'a sabatira k'a fɔ an ka drone ni mikiw kɔni ye baara kɛ k'a ban u tilala u ye jatigɛ wale maaw tilan bɛɛ gosi ko sisan baara tɔ tora armée de terre ye armée de terre bɛ don kɛlɛ y'o de fo an ka faamu kɛlɛ tɛ kunfɛ kɛ ye ko gosili bɛ sen na armée de terre ka girin ka don u ka don c'est pas comme ça la guerre c'est une stratégie la guerre ça se prépare la guerre n'est pas quelque chose ko i bɛ girin ka don a kɔnɔ kunfɛ fɛn tɛ kɛlɛ bɛ préparer de et ça se prépare mûrement et stratégiquement kuma in bɛ faamu et spécifiquement donc kɛlɛ bɛ labɛn de kɛlɛ ye fɛɛrɛ de kɛlɛ tɛ wuya n bɛ bɔ dɔrɔn n bɛ marifa ci wuya o tɛ o fɛn sugu tɛ o hali n'i y'a ye drone bɛ temps ta yan'u ka gosili kɛ migiw bɛ temps ta yan'u ka gosili kɛ c'est parce que u bɛ jugu de ɲini fɔlɔ mɔgɔ tɛ ka taa bombe fili i kun fɛ o bombe prix ka ca o ma o jatigɛ wale maaw bɛ viser de fɔlɔ u bɛ yɔrɔ jumɛn k'u repérer k'u localiser donc sisan ka position normale dɔn k'a fɔ an bɛ se k'u gosi u bɛ sɔrɔ ka gosi mais dɔw ka faamuyali la don o don drone ka wuli dɔrɔn ka taa boum migi ka wuli ka taa dɔrɔn boum kɛlɛ t'o fɛn sugu ye attention mugujugu prix ka ca o ma bombe minnu bɛ fili
bom minnu bɛ fili a y'a faamu k'a fɔ a bomu prix ka ca fo ka taa fo ka ca donc n'a fɔra ko bomu fana ka taa fili kun fɛ k'o ma jatigɛ wale maa si faga o ma cibiliw sɔrɔ balimaw kɔrɔ b'a yira k'an tɛ tila kɛlɛ in na joona mais ni mun bɛ ka kɛ cela nous prouve à quel point ni ala sɔnna an bɛ tila kɛlɛ in na joona voilà donc c'est la stratégie est militaire olu de b'a dɔn kun mun na u ma don fɔlɔ olu de b'a dɔn kun mun na u bɛ ka gosili kɛ fɔlɔ finitigiw de b'o dɔn aw yɛrɛ bɛn'a ye o c'est à dire que f'an k'a faamu finitigi minnu filɛ terrain kan ye anw pereselen tɛ k'olu bɔ olu pereselen don ni anw ye ka don Kidali finitigi minnu bɛ yen olu pereselen don ni anw ye siɲɛ 100 ka don Kidali kɔnɔ n b'o fɔ aw ye caman t'o dɔn mais an civiliw de bolo anw de pereselen don ka tɛmɛ u kan Mali se ka diya ɲɛ ka finitigiw bɔ parce que a dan ye olu y'u nin di ka ban ka marifa ta kɛ jamana défend a ti tɛmɛ o kan quoi donc an tɛ se ka kɛ Mali fɛ k'olu bɔ an bɛ Mali fɛ dɛ mais an tɛ ka kɛ k'a fɛ k'olu bɔ parce que olu y'u nin di hali n'a sɔrɔ an fana bɛ k'an seko kɛ mais olu y'u nin di ka ban donc ni kɛlɛ in banna bi a b'an ka o militaire kelen ranger fɔlɔ ka tɛmɛ anw kan an balimaw donc kɛlɛ ye nin de ye tɛ dɔ kɛ mun na dɛ dɔ ti dɔrɔya ka to donc kɛlɛ ye nin de ye n balimaw donc balimaw a bɛna mun de faamu non n tɛ n da don ale ka ko la i ye mɔgɔ min tɔgɔ sɛbɛn sisan n tɛ n da don ale ka information na quoi a bɛ hakɛ to n bɛ fɛn suguya bɛɛ dɔn a la mais n tɛ n da don a la quoi a bɛna mun de faamu n balimaw yanni an ka taa ɲɛfɛ n bɛ kibaruya dɔ latilen ka d'a kan kibaruya dɔ tun bɛ ka munumunu mɔgɔ caman ye ɲininka a la n y'a f'u ye n ko déjà caman ye ɲininka k'a fɔ ko oui est ce que tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ est ce que tiɲɛ don ou bien tiɲɛ tɛ n'o de ye jatigɛwale ɲɛmaaba dɔ k'o ka fagali u y'a photo ta ka a ci ma attention n bɛ a latilen k'a fɔ a ma kofɔlen a ma faga Kidali Mali jatigɛwale ɲɛmɔgɔ tɛ nin ye fɛn de ye Soudan mun tɛ Mali ye ni cɛ mun photo bɛ ka munumunu k'a fɔ k'a fagara Mali la aw bɛ hakɛ to a b'a dɔn ne tɛ nkalontigɛ fɛ kuma in bɛ faamuya voilà ne tɛ nkalontigɛ fɛ a y'a lajɛ pour que a k'a faamu a ye nin drapeau in lajɛ voilà a b'a dɔn directement jamana mun don quoi jamana mun fɛn de don quoi terroriste don voilà a ye drapeau lajɛ a fɛn na c'est pas comme si drapeau in de référence ye dɛ n ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ n ka sources ko ma ko non ko nin ma kɛ Kidali ko peut-être Soudan bon olu yɛrɛ kumana n'o de peut-être Soudan mais nin kɔni ma kɛ Kidali nin ma faga Kidali donc ni tun tɛ Kidali kɔnba kɔnɔ a k'a faamu ni jatigɛwale ɲɛmɔgɔ fagara ye a ka d'an ye mais nin kɔni nin tɛ nin ma faga Kidali donc an ka tiɲɛ fɔ dɔrɔn o de ɲɔgɔnna tɛ quoi kuma bɛ faamu wa n'a kun fagara ne y'o de fɔ ni koba sugu si tɛ se ka kɛ ni Mali finitigiw ma communiquer a kan o tɛ se ka kɛ n'a kɛra yanni anw yɛrɛ ka bɔ n'a ye anw kumakɛlaw ka bɔ n'a ye finitigiw yɛrɛ de bɛ communiquer k'a kan fɔlɔ yanni anw ka bɔ n'a ye et vous allez comprendre directement Maliens ni de ye kuma ye donc bɛ fɛ ka nin kibaruya latilen an balimaw a bɛ mun faamu Kidali bɛ cogo di bi tuguni ni gosili kɔfɛ Maliens ne kɔni c'est à dire que ne ka source ko ne ma ko bi olu yɛrɛ c'est à dire olu taara dugu kɔnɔ de mɔgɔ dɔw dabali bɛna ban ba ka source bɛ taa ye cogo di o kuma na jatigɛwale maaw tɛ o kuma walima ne ka source ye terroriste yɛrɛw de ne tɛna n da don nin si la k'a répond quoi ni mun y'a faamu cogo min na o k'a faamu ten quoi mais n tɛ kuma ne ka source taara Kidali kɔnɔ bi kuma in bɛ faamuya ka taa lajɛli kɛ ɲɛ na ka don ka yaala olu yɛrɛ ma tero kelen ye u ɲɛ na c'est pas comme si u tɛ yen dɛ mais olu ma si ye u ɲɛ na carré kɔnɔ u mana don du o du kɔnɔ kuma in bɛ faamuya u mana don du o du kɔnɔ u bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna videlen don u mana don du o du kɔnɔ u bɛ taa sɔrɔ du kɔnɔna videlen don donc olu yɛrɛ dabali banna en réalité il se demande o kuma u tɛ Kidali de tugun walima u bɛ yen de n balimaw i bɛ taa mun faamu u bɛ yen mais u tɛ se ka ye tuguni u bɛ yen u tɔgɔ tɛ se ka fɔ tuguni a y'a lajɛ nin kɛra bi Sɛr Daniel ma communiquer a kan nin kɛra bi maa mun ni o ye RFI ye olu ma communiquer a kan
TV5 m'a communiqué à kan, France 24 m'a communiqué à kan, ou ka médias internationaux aussi m'a communiqué à kan, Beida question, mais pourtant frappe ou kera Mali finitigo fait. A Beida dit, faut être inventé ou, imaginez bien, Dalou bala, n'y a Dalou boka ira ou la ou peignaï. N'tena siga ka faut inventé, je n'ai pas d'intérêt. Wa goshili kera wa chou tiara, wa plusieurs frappes. Actuellement, on y a ma frappe ou une date follow. Parce que, source follow connaît ko frappe une kera frappe woro. Souci de connaître ma coulier kunga meka be tambo. Même famille. Souci de fana connaître ma kono kale kunga. Voilà. Merci. Abe akato de appel d'ordre. Ka kuma na nye confirmation mun ke. Jatike ça dit que kunga mbora goshili ake mun kera c'est entre 1 et 10 frappes. De 1 à 10 frappes à volu l'union entière. Mais c'est un nombre qu'il faut. Parce que source fait un fait comment au Shimabo 1 10 kono. De 1 à 10 parce que doko kunanta, doko kunan shegi, doko kunan woro, doko kunan nani. Doit être calé kelempe de main. Ça dépend. Parce que be kunta keneka. Mais balmo tout qu'on fait à résultat à être hake mon frère, le nombre n'est pas encore connu parce que chou chara. Le nombre n'est pas connu parce que je suis tchara. Maléon, on nous sommes allés au bidé. Au de l'ango bita, bat de ce qu'a blafié au fakani qui baria daoumadi, billahi talahi. Bine kuntuna qui baria di, mais tellement qu'à timibi, nous sommes allés au bi, surtout qu'à ben selidoma, surtout, masaoule de afo, qu'on est à la sona, kamita selike kidal. Balmao, hal namata sriga installé. Ne bɛ jigi da à partir d'aujourd'hui ngo Kidal meneni daminɛna mbo fawe bi ay ni catastrophe nu gosira o te fɛn fɔ o te kuma kan o b'a dɔn ni tero gosira o te kuma kan pewu u ka communicateur u te kuma kan bɛɛ b'i da kɛ sewu parce que en réalité bɛɛ tɛ Kidal kibaruya kalama bɛɛ t'a kalama dɛ yɛrɛ fɔ tɛ dɛ wallahi bɛɛ t'a kalama caman bɛ sigi ka kuma di bon Bad ta fa ye mun ye Bad wolola Kidal di je suis natif de Kidal je viens de Kidal Bad ta fa o de fana be Bad permettre ni ala ka jɛn ka yen fana kibara jɔnjɔn sɔrɔ en dehors de ça ala ye possibilité diyan ka yala Mali fan caman fɛ yɔrɔ minnu ni bɛ se k'o kibara jɔnjɔn sɔrɔ nka mɔgɔw b'a yɔrɔ caman na ainsi de suite donc balimaw o de y'a to a b'a ye ne bɛ fɛn caman sɛgɛsɛgɛ ni kibara dɔ ou bien ni kibara dɔ bila réseau kan dɔrɔn ne b'a ta fɔlɔ ka n ka radaru ɲininka wa i b'a ye k'a fɔ ne ni radar fɛn o fɛn bɛ baara kɛ a si tɛ yen ko depuis ne ye baara daminɛ k'i bɛ se ka jigin Bad la parce que ne b'i laja baara ɲɔgɔnya y'o de ye yɛrɛ fɔ tɛ donc diɲɛ bɛɛ u tɛ sɔn ka kibaruya kolon di ne ma n'u y'a kɛ fili de don u t'a dabɔ a kama n balimaw ne b'a fɔ aw ye bi Kidal minɛni daminɛna ni cɛ o cɛ ko nkalon don i kungo b'i yɛrɛ bolo mais à partir d'aujourd'hui Kidal minɛni daminɛna Kidal minɛni daminɛna billahi talahi bi à partir d'aujourd'hui Kidal minɛni daminɛna a bɛ bali aw la ni annonce kɛra k'an ye Kidal minɛ a bɛ bali aw la mais n balimaw a y'aw labɛn a bɛ minnu kɔnɔ k'u ka sagaw kantigɛ k'u ka sarakaw bɔ a y'aw labɛn a bɛ minnu kɔnɔ ka misiw faga a y'a ka saga n'a ka misiw labɛn a y'a ka sarakaw labɛn yanni dɔɔni cɛ a b'a ka sarakaw faga a bɛɛ ni ala cɛ Kidal minɛni daminɛna dɛ a daminɛna pewu mais ni ne ye kabako kibaruya dɔ fɔ aw ye bi a b'aw dabali ban même profiter ka don o kɔnɔ c'est toujours Kidal maliyɛnw a ye nin yɔrɔ in k'a damana vocal ye a k'a partager a ye nin yɔrɔ in k'a damana video ye a k'a partager ne bɛna n da don kuma dɔ la bi hali kuma in m'a ci ɲɛmɔgɔw ma fɔlɔ n tɛna don a fɔn bɛɛ la mais ni ala sɔnna n bɛ contact minnu dɔn n'u sɔnna k'a bila ka taa dɛ parce que waati dɔ an bɛ fɛn bila ka taa contact minnu b'an bolo a tɛ se mais ni ɲɛmɔgɔ min ye contacté wallahi n t'a ɲini k'i ka contacté k'u bɛ fɛn ko non kibaruya in dira n ma cogo min na n b'a di ma a jɛlen n'a dalulu dɔ bɛna fɔ ko Bad b'a yɛrɛ fo bɛ fɛn dɔ wasalamu n ye n kali ala la Cameroun service de renseignement de Bad contacté bi n ye n kali ala la ala mun ka bon ka kaleni ma n'a y'an da a b'an bɛɛ faga
nyen kalinga kaburu kononana Cameroun service de renseignement de ne pas de contacter bio wallahi billahi mamu nyen contacter akono malien d'origine do a wolola Mali kono ntina toko fo a wolola Mali kono a koka ele keleke Libi ay jota kabako kuma be de balmaw ay kibaram di badma wallahi ne kon darala wal same sege laka na sabatira ko tiendo o kuma baraba mbolo Mali la de billahi baraba mbolo Mali la benali tout de suite avec tout. Voilà. Aka photo bien, mena photo Allah. Ayre jenana e quoi? Parce que a dalin do ala be ka mun fo. Balmaw. Ale de flani. Ale de flé. Ni ale di. Anyabala ni ale di. Abe barake Cameroun service de renseignement de là. Il s'appelle Colonel Abbas Sinayogo. Ma lako doni ba do be Mali konaya. O ya frère di, nte no toko fo. Akoma ko jeune frère. Comme j'y suis à Mena. Yanangata nyefe nyanyi ninga. Ngaka aketo ale rebe sanjuli la ya chifo ngo bonebe be dene makana fo jeune frère fo fiston. No Bilal Numa sasa Bilal Numa faka uma faka no faka doro wallahi mba fa ni tiendo wallahi mba fa Bilal al gabas non kibara foite ka foku faka munu be ka fo voilà bon ni ka information do mais tiena adi adalu tene bolo ngalo harami akuma ko fiston parce que nyera a foite ko nebe kibara do dima nyen kale alala ate soso que Cameroun service de renseignement de la m'fle ka kumi fe yoro muna sansan m'fle nga bara yoro de la a service de renseignement a basé do présidentiel de Cameroun présidentiel kono ako na kadiye anga appel vidéo ke ika nye na kadiye ngati temoka anyo ke pour que nga dala nyaaye o kera tnye ako le ça dit que attaquer mon kera le 25 do balmo ni dossier do muna bad bina dadu ala 100% be fengele kon nyini aw fe parce que ne bo fal nga famille ne sigile no ni dien fembe kabiri sa mbawla somi de kasula taka biseka boala maintenant c'est quand sigiga Mali ci to laje dien be o kala chew ni jo sema kan ni ma yeli kala kana fo nyanyi et je suis prêt à affronter le problème quel que soit allons donc il faut bay ni alaka dien seli nyuma temena allons à l'essentiel kasula taka biseka boala femme biseka boala mais attention balma ni kibare manga blati ntena do kibare mbela akukale wati muna kele gane do Syrie ale kele participer Syrie ko adon climat ulu moko kemeni ko de sarala Cameroun kono kata Bachar deme ulu mega kele ke Bachar de to de réseau la clé ndoni quoi parce que voilà donc Tchenko ko adon le ka jamana no e Cameroun yi o de ale désigner kata ka moko kemeni ko c'est-à-dire que moko kemeni ko farale kan étant colonel utara Syrie ou ye keleke kele sira gre doma ulu ya ye Bachar bintodo ulu ya ye ka fo en réalité Bachar al-Assad c'est-à-dire que at setuguni parce que ou ye Bachar ka armée infiltrée
fo ka taa se degré dɔ ma balimaw jatigɛ wale maaw yɛrɛ nana fɔ ale n'a ka éléments ye k'u ka bɔ Bachar nɔfɛ u ka na ko sinon k'u tɛ se tuguni Mali ta fa in tɛna n da don o la o maa min don n bɛ a tigi de décrit fɔlɔ a yɛrɛ de jɛnna n'a ye n k'ale décrit n balimaw a ko c'est à dire que kɛlɛ tiɲɛ Bachar bolo olu ye weleli kɛ u ka jamana kɔnɔ jamana y'a ɲini k'u ka sigi mais u kana combat kɛ en faveur de Bachar en faveur des terreaux Julani ka faveur la mun bɛ san k'u ka sigi ale fana ye ci bila ka taa Julani n'a ka élément ma ko bon ale n'a ka élément kɔni bɛna sigi Cameroun mais olu tɛna kɛlɛ kɛ en faveur des terreaux olu kɔni minnu sen bɔ kɛlɛ la olu retiré parce que olu ka saraw bɛɛ kun dilen don ka ban depuis u taatɔ donc ce qui a été accepté par Julani et ses éléments olu seginna ka na Cameroun a nana sigi ka a ka service la k'a ka baara daminɛ maliyɛnw kabako ye jumɛn ye o bɔlen kɔfɛ un mois avant l'attaque du 25 avril Tero de y'a wele Tero mun y'a wele n b'a tɔgɔ fɔ a tɔgɔ ye Abu Dahar fagara attaque in kɔnɔ le 25 a fagara yɔrɔ jumɛn a fagara Bamako kɔnɔ yan kibaruya kelen y'a confirmé a y'a dalulu bɛɛ yira n na Abu Dahar Tero ɲɛmɔgɔ belebele don Abu Dahar a fagara Bamako kɔnɔ yan le 25 o de y'a contacté o ko a ma k'u mako b'a la a n'a ka élément minnu taara ka taa Bachar dɛmɛ Siri k'u mako b'a la a n'a ka o éléments bɛɛ u bɛ fɛ k'u sara k'u bɛna Mali kɔnɔ ko u nakun ye l'objectif ye ka Mali fanga bin ko tile 6 u ye tile 6 de désigné k'u bɛ fanga bin ko baara ka ko yɛrɛ tɛ gɛlɛya min ka di Alahu Taala la ko tile 6 k'u bɛ ko ban pewu u ye rendez-vous d'a ma Nigeria frontière la Nigeria kelen ale wulila ka taa u lamɛn fɔlɔ mais Mali ka d'ale ye mais a tɛ fɛ k'a yira u la a tɛ fɛ diɲɛ bɛɛ k'a yira u la balimaw kabako don dɛ u ko a ma ko u b'a recruter a ka far'u kan ko tile o tile journée kelen u bɛ 15 millions d'a ma 15 millions donc 15 millions a b'o de multiplier voilà an ka janga multiplier ɲɔgɔn fɛ dɛ yɛlɛ ko don balimaw a bɛ 15 millions de multiplier sisan par 6 wallahi u ye somme min proposé a ye a bɛna kabako min ni révélation in kɔnɔ 15 millions multiplié par 6 ça fait 90 millions 6 jours ale tun b'o de sɔrɔ donc k'u b'o d'a ma c'est à dire que mission bɛ ban ko mission in bɛ ban pepewu tile 6nan don ko o la ko n'u ye fanga sɔrɔ ne k'a ɲininka n ko yala u bɛ fanga bi u bɛ fɛ ka fanga di jɔn ma n tɛna tɔgɔ fɔli kɛ k'u ni mɔgɔ dɔ kɔni bɛnnen don a kan a ye mɔgɔ bɛɛ tɔgɔ fɔ n ye ko donc ko o mɔgɔw mana fanga ta ko o mɔgɔw bɛ kidali di olu ma ko o la olu bɛ kidali yanfan in kidali o gawo o tɔnbɔkutu o saba bɛɛ dɛ ko o mɔgɔw b'olu di olu ma ko n'o mɔgɔw y'o di olu ma k'olu b'o fara Algérie kan ko o la ko Mali silamɛ ka ca ko minnu bɛ silamɛya fɛ ko mɔgɔw b'olu rejoindre k'olu b'u ka république sigi ko désormais k'olu bɛ kɛ Algérie de ta ye balimaw nin ye kabako kuma ye dɛ ale ni Abu Dahar ni élément dɔw de kumana tan n ko bon wari min n'u y'a fɔ k'u b'a di ma wari in bɛ ka bɔ min c'est à dire ça vient de qui jɔn de bɛ ka wari in sara jɔn de wari in sarabaga ye quel que soit alpha dɔ kɔni de bɛ ka wari in di o n balimaw a y'i kali Ala la ko wari ti ka bɔ diɲɛ yɔrɔ si Faransi kɔ wa k'u yɛrɛ b'i ɲininka n'i bɛ fɛ u ka wari c'est à dire que n'i bɛ fɛ u ka wari di ma dollar la walima euro la walima franc CFA la u yɛrɛ de b'i ɲininka n'i b'a fɛ devise mun na sisan voilà réseau bɛ to ka dérailler dɔɔni a b'a kɛ to yen a b'a kun réseau bɛ to ka dérailler donc balimaw voilà dɔ an balima dɔ ye 1000 ci Wave fɛ an b'a fana fo ale ye Mahamadou Kone ka bɔ Côte d'Ivoire donc ale fana participe la cagnotte la sisan a filɛ ale ye 1000 ci Wave fɛ
Voilà. N'a fait comme ni mɔgɔ min bɛ fɛ ka réagir k'an to live la a bɛ se ka envoyer kɛ au 72 96 23 00 72 96 23 00 donc cagnotte bɛ ka continuer inchallah. Donc balimaw ale kuma k'a bɛna taa réfléchir a y'o de k'a bɔ kan ye fɔlɔ n bɛ taa réfléchir donc n bɛ kuma ni n ka cɛdenw ye k'a bɛ kuma n'a ka cɛdenw ye n'a kumana n'u ye accord mun d'a ma k'a b'o f'u ye a y'o de f'u ye u b'ale dɔn quoi parce que ale ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ caman a ye kɛlɛ kɛ yɔrɔ caman a bɛɛ n'ala cɛ il travaille et c'est un élément clé du service de renseignement du Cameroun a bɛɛ ni a ye Bad contacté bi seli don il m'a contacté aux environs de midi 12 heures kɔnɔ na a ye contacté ka bɛn o de ma Mali kɔnɔ yan n sigilen don yan 12 heures a ye mun kɛ kuma na ka ca heure 3 ye je dis bien 3 heures de temps a bɛ tigɛ an bɛ tila k'a ta a bɛ tigɛ an bɛ tila k'a ta balimaw a ye dalilu bɛɛ yira n na u ka éléments donna cogo di Bamako kɔnɔ n balimaw aw bɛ hakɛ to an balakaw a ye yafa n t'aw contre la muso 2 de bɛ yen o muso 2 ko o ni vidéoman dɔ de bɛ baara la n tɛna vidéoman tɔgɔ fɔ bi n ye n kale ala la a ye vidéoman tɔgɔ fɔ ne ja tigɛra ne ko a ma k'a kɛ ala kama a ka tiɲɛ fɔ n ye n t'i fɛ ka n da don fɛn na mun ye nkalon ye a y'o fana dalilu di yan a y'o dalilu di yan cogo di a ye weleli kɛ yɔrɔ la yɔrɔ mun y'a confirmer walahi a ko n tɛ nkalon tigi ye a ko ma ne ka taa n ka vidéo dɔ lajɛ a ye vidéo in fɔ ne ye vidéo in kɛra don min ko a ka ca waati caman ye ale bɛ kumakan in sɛbɛn ne ka commentaire la ko ne ka taa kalan balimaw an m'a ye commentaire kalanni nafa b'a la waati dɔ la ne taara o vidéo lajɛ ka commentaire lajɛ k'a sɔrɔ a tiɲɛ don a kɛ n bɛ k'a sɛbɛn ye a tilala ka an kumakɛla ɲɔgɔn wɛrɛw ka vidéo dɔ fɔ ko an ka taa ko n ka taa o vidéo lajɛ ko ale mɛnna a ka ca 1 mois ye k'ale bɛ ka ko depuis attaque ma kɛ k'ale bɛ ka alerte kɛ ko pour que a ka lase faamaw ma contact tɛ ale bolo yan an ka faamaw la ale bɛ se k'a lase yɔrɔ min na ale yɛrɛ balima mun bi yan n'ale kun bolo ale bɛ se k'a d'o ma o k'a di an ka faamaw ma k'o t'ale don o bɛ maka a mɛnna a balima lakodɔnnen tɔgɔtigi mun bi yan k'o siranna a y'a d'o ma o siranna balimaw ala de bɛ Mali fɛ mais ale kɔni ma participer ale tilala k'u wele ko non ko tiɲɛna ale ka éléments ma sɔn ko ale kelen tɛ se parce qu'en réalité a bɛ Mali fɛ a tɛ fɛ ka don Mali ciliko la donc a y'i dɛn sisan a bɛ se ka alerte di cogo min na ko in kana kɛ tellement a bɛ Mali fɛ n ye n kale ala la f'a bɛ kasi an balaka 2 bogotiginiw don muso bogotigini 2 ko olu de kun chargelen don mɔgɔ n'u ladonni na k'u dunanya ladon c'est à dire que o bogotigini 2 ko u kun kan k'u yɛrɛ sunguruba c'est à dire que k'u yɛrɛ kɛ i b'a fɔ sunguruba quoi i b'a fɔ tero minnu bɛ ka na dunanw de don u nana olu nɔfɛ sungurubaya kadiri de kɔnɔ a bɛ hakɛ to kuma na dɛ bilahi kuma fɔra tan wa u ma don sanfɛ dɛ u donna duguma sira fɛ dugu la a mɔgɔ fɛn o fɛn donna o bogotigini 2 de bɛ t'u kunbɛn ka na n'u ye comme si olu ka client don sungurubaya nasira fɛ a bɛ hakɛ to walahi an balimaw nin ye kabako kuma ye bi ne bɛna tila pour que ka kuma bɔ n da kɔnɔ waati mun nana an ka finitigiw ye information in exploiter k'a ban walahi bilahi balimaw ne bɛna an balimakɛ in ta vidéo la direct a bɛ bɔ a da kɔnɔ a don a bɛ tɔgɔ citer o npogotigini 2 balimaw ko ils sont à la charge d'un vidéoman o vidéoman mun ye 9 millions sɔrɔ ko in kɔnɔ 9 millions bilahi talahi a ye ne balimaw ne jigi tigɛra bi dɛ a ye ne ja tigɛ ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye subhanallahi la billahi la lezi allahu akbar non ko bɛ Mali kɔnɔ dɛ a ka bon lakali ma siɲɛ 1000 ko mun bɛ Mali kɔnɔ ni ala cɛ a ka bon lakali ma siɲɛ 1000 billahi talahi nka n'a bɛ mun kɔnɔ ko nin information in ba de complice ye
ou bien tiɲɛ tɛ ayiwa bɛɛ n'i ka faamuyali ne y'o de fɔ a ka numéro bi yan ni n welela don o don n b'a ka contact di a di ɲɛmɔgɔw ka kuma parce que n bɛ se k'a to n kɔnɔ ka n sigi k'a sɔrɔ o bɛ ka ɲɔgɔnna wɛrɛ labɛn k'a sɔrɔ mɔgɔ jugu b'an cɛla ni n ye n sigi k'o kɛ n'u ye tiɲɛni kɛ ne de o b'a yira ne ye complice de a bɛn ni ala cɛ o don o tero ni ye vocal bɔ ne ba kan ne ba dɔrɔn tɛ ne petini sulu kabako ni a tɔ kelen ka galon ta k'a danna ko anw ye olu ka mɔgɔw de ye ko anw bɛ k'an tugu de ka to k'a fɔ ko vive les femmes ko l'armée monte en puissance ko finitigiw ye fagali kɛ yan u ye fagali kɛ yan u ye fagali kɛ yan ko finitigiw y'a don tan o y'a bɔ tan ko ka sɔrɔ k'an n'olu bɛ baara la dogo la ɲɛ kale a ye o tero ye vocal kɛ filakan na dɔ de y'a ta k'a traduit pour que k'anw lagosi ka sigana don anw ni malidenw cɛ malidenw ka ban anw ye ka walasa ka gɛrɛ se anw ma pour que finitigiw ka anw minɛ k'anw sɛgɛsɛgɛ ne y'o de fɔ anw tɛ se ka kɛ tero ye mali kɔnɔ yan ko sisan b'a sɔrɔ anw ma minɛ ni ne ye tero ye ne bɔra problème mun na ne ti bɔ a la n'a sɔrɔ ni ne ye tero jɛɲɔgɔn ye ni ala a bɛ hakɛ to dɛ parce que il y a des appels qui rentrent là donc ni ne ye tero ye n y'a fɔ a ye cogo min ne ba bɔra problème mun na sa ne tɛ bɔ a la mais ala ye n seere ne bɛ ala tanu jamana bɛ ne dɔn ka ban ni ne ye tero ye san tɛ ne sɔrɔ mali kɔnɔ yan ni ne ye tiɲɛnikɛla ye san b'a sɔrɔ ne bolila mais n bɛ ala tanu n tɛ taa yɔrɔ ci parce que n ma don n ka jamana contrôle la wa n tɛ bila n ka jamana contrôle la n tɛ surunya ka bila a la je n'ai aucun intérêt ka bila n ka jamana contrôle la ou bien ka kɛ complice ye parce que ni e mɔgɔ min ko bi ko ba de ye tero ye o kɔrɔ b'a yira e bɛ ka jamana yɛrɛ de lagosi o a virement tɛ yan de o de la n bɛ ka kuma fɔ virement nin tɛ yan quoi a tɛ yan kuma in bɛ faamuya donc ni e ko ne ye tero ye o b'a yira jamana e bɛ ka jamana de lagosi parce que ne tɛ se ka k'a ye ko jamana t'a kalama o e bɛ k'a yira i n'a fɔ jamana tɛ baara la de e bɛ k'a yira i n'a fɔ jamana tɛ baara la o de don mais alhamdulilahi n bɛ ala tanu n ma deli k'a k'a ye n tɛ surunya k'a k'a ye n bɛ ala tanu n tɛ n yɛrɛ justifier donc n balimaw i b'a ye o bogotigini fila u ye ninnu ladon ne ta dérange trop wallahi donc n b'o de fɔ aw ye donc balima f'u ye tiɲɛni kɛ tiɲɛni kɛra ka ban a b'a dɔn n b'a da yan quoi aw bɛ hakɛ to n b'a da yan n bɛ kibaruya in da yan c'est bon donc n y'a fɔ a ye cogo min na n bɛ kibaruya in n b'a la da yan n b'a da yan kun jumɛn na ni ɲɛmɔgɔw tilala baara in y'a d'u ma don o don n'u tilala waati mun ne bɛna ni kibaruya in ye maa mun y'a kibaruya di yan Cameroun service de renseignement n b'u contacter u b'a fɔ aw tulo b'a mɛn comment est-ce que la chose a été mûrement préparée a tero bɔra min yɔrɔ arabu dɔw kuma la a arabu bɔra jamana jumɛn kɔnɔ vous allez tout savoir Bad ka kuma tɛ non je n'ai pas besoin k'a fɔ n bɛ prévu sugu dɔ d'aw ma sisan quoi ni ne y'o de fɔ on va attendre que comment dirais-je on va attendre que an ka ɲɛmɔgɔw u ka tila a baara la donc parce que a ka di n ye k'a d'u ma yarabi a tiɲɛ ala k'a da kɛnɛ kan wallahi je ne doute même pas ala k'a tiɲɛ da kɛnɛ kan wa a bɛ da kɛnɛ kan n'a tiɲɛ dara kɛnɛ kan o don aw bɛna si bɔ ne tɛgɛ kɔnɔ ne m'u wele o ne t'u dɔn kabini ala ye n dan n tɛ Cameroun service de renseignement dɔn olu de ye ne contacté bi seli don in na hali n tun tɛna video kɛ mais u ka nin kibaruya in yɛrɛ ye n tɔ excité surtout ani tuguni Kidal gosili mun kɛra o de ye ne tɔ yɛrɛ foronto ka video kɛ bi n ko bi n ko hɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ
parce que an ye gosili kɛ kidal n ko bi hɛrɛ bɛ jamana kɔnɔ parce que n ye ni kibaruya kabako sɔrɔ donc je suis obligé hali ni n sɛgɛnnen don maliko la n ko an tɛ se k'an ka sɛgɛn fɔ parce que maa minnu kan k'u ka sɛgɛn fɔ maliko la o y'an ka finitigiw ye donc an tɛ se k'an ka sɛgɛn f'olu ye olu sɛgɛnnen don ka tɛmɛ anw kan n ko je vais parler n bɛ kibaruya di aw ma wa n balimaw Allahu akbar Allahu akbar masara mani a bɛna aw dabali ban a bɛɛ ni ala cɛ wallahi n tɛna don vidéo mani ka détail la k'a fɔ aw ye n tɛna don npogotigini fila ye mais kabako don dɛ kabako don wallahi kabako don kabako min bɛ Mali kɔnɔ a ka bon hakilimisɛnninw ta ma hakilimisɛnninw les mémoires faibles aw tɛ se k'a ye aw tɛ se k'a ye les mémoires faibles vous ne pouvez pas je ne vais pas citer des noms d'abord je ne vais pas citer des noms vous m'attendez un kono a jɔn ka weleli in direct la tan sûrement que il n'est pas avec le téléphone mais a bɛna tila ka tiɲɛ ye donc balimaw chère autorité n'aw tulo bɛ bɔ ka nin vidéo in na et vous le savez je ne suis pas du genre ko n da de ka bon n bɛna fɛn bɛɛ fɔ vidéo la parce que an kɔni ne t'a dɔn mun don contact direct tɛ anw ni aw cɛ directement n ka laɲini tɛ ko contact direct yɛrɛ ka tɛmɛ an cɛ parce que a kana kɛ i n'a fɔ i mago bɛ fɛn dɔ de la mais m'a fɔ ɲɔgɔn ye walima ni n welela n b'a di a ma kufɔlen n b'a ka numéro di a bɛ kuma il est d'accord avec tout il est d'accord avec tout wallahi wa lui-même il est d'accord kana Mali la bi ka Mali dɛmɛ kɛlɛ in kɔnɔ ni ala cɛ a y'i kale o la f'a bɛ kasi ko il est d'accord 100% n'a yamaruya dira ma a bɛ na mais n tɛna kuma ka don fɔ na tuguni n bɛ da yan n bɛ da yan donc a ka faamu vidéomani in tɛ yan a bɛ kɛ minnu kɔnɔ k'a bɛ boli bon vidéomani minnu don yɛrɛ a tɛ Mali fɛ ka kɔrɔ a tɛ Mali yɛrɛ fɛ ka kɔrɔ a tɛ ɲuman fɔ Mali yɛrɛ kan a tɛ ɲuman fɔ hali ɲɛmɔgɔ yɛrɛ kan a ma deli k'o dogo quoi a tɛ Mali fɛ a tɛ sɔn ka kɛ Mali fɛ wa aw bɛɛ b'a dɔn donc a yɛrɛ ti a mɛnna o la n ye n profiter k'a fɔ n ko vidéomani voilà ni ala sɔnna ma non tɛna don fɔ na mais pourquoi j'ai dit ça yarɔ ne ni a tilala kuma na waati mun na n ye minnu ka contact bɛ n bolo Dieu seul sait j'ai envoyé l'information n y'a sɛbɛn de fɔlɔ k'a ci ka tila k'a laɲini o contactiw fɛ n ko est ce que n bɛ se k'a ka numéro ci aw ma a b'a wele ou bien n bɛ se k'aw ka numéro ci a ma a b'aw wele wa j'ai pas eu de réponse jusqu'à là où ne bɛ ka kuma fɛ ma réponse sɔrɔ wula fɛ tuguni j'ai essayé de rappeler j'ai pas eu de réponse su fana ni ka vidéo daminɛ j'ai essayé de rappeler j'ai pas eu de réponse bon ma kuma o man découragé o la n k'i jɔ n ka kɔrɔli kɛ ta vidéo la ni n welela n bɛ appel kɛ donc ni n welela n b'a bɛɛ di n'u yɛrɛ tilala n'u ko ma bada an tilala baara in na a kibaruya di a don
Mais il y a un service de renseignement contacté. Mais il y a un service de renseignement contacté. Même le chef, le directeur du service de renseignement camerounais, il m'a mis en contact avec ce dernier. Moi, de moi, il m'a mis en contact avec lui, le directeur. Parce que lui, il est directeur adjoint. Genre pour quel intérêt abnan galon te gagner quoi. Wari konte. Ni wardo baku. Wari konte. Je ne sais pas pour quel intérêt abnan foka ben galon te gagner quoi. Voilà. Domna wa badi karato ni révélation sugu no ibi yere bi ko kono. Adi amanda de ni fen sugu de kanka fo ha ni nya fo me bi ko kono ni nya fo me ta ko kono. Ambi to de la kwan sranen do jamana bi biambe nyina ma. Parce que anyan da de fen chama de ka kambisra jamana nana churon dinga kono ambe nyina ma. Mais nanye forke femu nanya ye nanya me ka fo ni mo ka soro. Kumbe tuko bi sura la ni ka fen ndi ni ka problème yindi. Je ne le dis pas pour que la popularité soit. Je ne le dis pas en vidéo pour que la main. Non. Je le dis parce que je suis là. Raison pour laquelle je le dis. Est-ce que nous même nous là? Même nous là. Mais nous avons sauvé. Alhamdulillah, je serai sauvé, je serai épargné. Mais nous avons sauvé, nous avons sauvé. Nous avons sauvé tout comme nous, nous avons dit que nous avons fait baradi. Quand Franga finit tout quand. Donc, en réalité, ni kibara mba blanc follow quoi. Wallahi, mba blanc follow. Mba blanc follow. Après, nala sonama. On verra la suite. Donc, si ça, bi kibara mba blanc follow mbalmo. Ani chaman ke parce que ani er soro kaba. Aba kato video jana me akumba kumbo. Maintenant, amena 600 kuma laban ni alsanga kanyoti. Déjà mba do chama tout concentrer l'endo vidéo kan. Donc nya fo yituko muna aw yere di alla nyini ko nga continuer ni kanyoti jumé de kodo parce que do ta kalama do nana san. Anye kanyoti mu lancer an radar gu togola. Ngoni ala sonama ku boloma deme halisa courage kaddo ula ukatoka an demeni kibariya ye. Kadaka uyu chesiri nye kosebe jamana kola uyu chesiri cogo mna me kibara jelendi cogo mna me dénonciation ke cogo mna me ko dogolon da keneka u ma nyini fe me nyere o nganiata. Donc je vous ai proposé au sonama vraiment. Donc nya fa cogo mna akoko kanyoti kanga continuer nayi anga mun lasi anga radaruma mo tan fla do radar mo tan fla. Donc, à bora audila, à tibone badla, à baby bo audila. Oh, parce que mon chama ko ka corona, ko un jour avant la fête, ko asoro, mo couronner do ngo bo tiendo. Parce que un objectif est 600 000 de wa kemen wa mo. Bo tiena mo soro. Atoni mbe. Atoni ka cha, atoni be da wa bureau ni wa saba comme ça. Atoni odi. Donc là, chacun aura 50 000 francs. Ni ala sona. N'a fait na doma a donc les mains sur vidéo là ka a chichi ni ala sona en direct. C'est pas comme si nous ka identité boka ira lobe to non. Dalula. Bunara ma deode nyokonate. Donc alsa munu be faire continuer à contribuer parce que il y a en réalité tout na ci depuis nous souffre walma biso maintenant. Mais mo mu ye woleli ke o de chara ko jugu non kana datu ko continuer ame fe ka contribuer continuer ni sel temana tele fla ou ben ni sel temana tele sama ben ni sel du sa ja flana chama côté do era ko sel do contribuer la bi. Donc maintenant ame continuer ni ala sona ne ala ke objectif sur la no 600 000 francs munu be fe ka contribuer kanyotina aba se ka chili ke numéro buna o 72 96 23 00 72 96 23
0 0 7 2 9 6 2 3 0 0 0 fila laban donc 72 96 23 00 donc minnu bɛ fɛ ka ci wave fɛ numéro kelen bɛ wave la minnu bɛ fɛ ka ci orange money fɛ o numéro kelen bɛ orange la voilà surtout minnu bɛ jamana kɔfɛ dɔw b'a fɔ b'a ci ni tap send walima send wave directement a bɛ se ka na a la voilà donc a fila bɛɛ bɛ a la ni ala sɔnna ma donc k'an to live la an balimakɛ kelen de ye wave kɛ o ye 5000 ci donc Mamadou Kone ni ala sɔnna donc après mun mana na inshallah an bɛ jaabi di aw ma n'a kɛra cogo min na an b'a lakali aw ye donc balimaw n b'aw fo dantɛ foli mun na donc ni ala sɔnna je compte sur vous ala ka jamana basigi ala ka jamana basigi an ala deli yani ka taa se sini ma o k'a sɔrɔ on a fini avec cette affaire de cagnotte pour qu'on continue n'an ka information ye inshallah mais ça dépend de vous et inshallah on fera tout nos possibles malien n b'aw bila yan fɔlɔ quoi sini ye don dɔ ye parce que n sɛgɛnna kuma na kosɛbɛ donc halisa ala ka san wɛrɛ yira n'a ka sanw caya ala ka hinɛ banbatɔw la ka yafa k'u ma vraiment ala ka jamana in basigi ala ka basigi ala ka basigi ala ka kɛ jamanaden ɲuman bɛɛ sago ye yarabi ama vraiment one love à vous tous assalamu alaikum